سانو چھلیاں دی لوڑ بالکل اپنا عقیدہ رب کے پیش کرو. چھلیاں دی لوڑ, کڑیاں دی لوڑ, دھاگیاں دی لوڑ, جعلی بابیاں دی لوڑ, درباراں قبراں دی لوڑ. سانو اپنے مسائل دی حل واسطے اللہ دی رحمت کافی ہے, اللہ دی محبت کافی ہے. سب نالوں بڑا وظیفہ آیت الکرسی جے. ایدہ ترجمہ یاد کرو, اینو کثرت نہ پڑھو, محبت نہ پڑھو. جنی دیر تک نیند نہ آئے جے سمجھ دیو نا نظر بد دے یا جادو دی کوئی کسر ہے, بار بار آیت الکرسی پڑھ دے رہو. نبی ذکر کیویں کر دے نے, اٹھ دے کیویں نے, بیدار کیویں ہوندے نے. تے اللہ دے نبی علیہ السلام دے اٹھن تو پہلے میں پیغمبر علیہ السلام دے واسطے لوٹے دے اندر وضو دا پانی رکھ دیتا ہے. نبی علیہ السلام اٹھے تے نبی علیہ السلام نے ویکھیا پانی موجود ہے. پوچھیا میمونہ پانی کنے رکھیا؟ دسیا عبداللہ نے رکھیا ہے. تے نبی علیہ السلام نے جدو میرا علم دا شوق ویکھیا تے خدمت ویکھیے, آپ نے فرمایا اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین. اے میرے اللہ, میرے عبداللہ نو قرآن دا علم عطا کر کے تے عبداللہ بن عباس نو یا اللہ دین دا امام بنا دے. نبی پاک نے دعا کی تیجے تے ویکھ لو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن بن گیا جے, حدیث دے بہت بڑے امام بن گیا جے. دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے پوچھیا, صحابہ نے پوچھیا صحابہ قرآن اندر سب نالوں زیادہ فضیلت والی آیت کیڑی ہے؟ حضرت ابی کہنے لگے اللہ دے نبی آیت الکرسی ہے, اعظم آیت فی کتاب اللہ. قرآن دے اندر سب نالوں زیادہ عظمت والی ہے. ترجمہ یاد کر لو تے انہوں بار بار پڑھ دے رہو. میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ دیاں کتاباں بڑے شوق نہ پڑھنا, ابن قیم رحمہ اللہ نو بڑی محبت نہ پڑھنا. او فرماندے روحانی بیماریاں دا علاج آیت الکرسی ہے, تمام جسمانی بیماریاں دا علاج آیت الکرسی ہے. حضرت ابی بن کعب نے فرمایا اللہ دے نبی قرآن پاک اندر سب نالوں زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے. تے نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا, ادھر ویکھیو, نالے تے آپ دے سینے تے انج تھپکی ماری ہے تے نالے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی لیحنک العلم ابا المنذر. اے ابی تو جواب صحیح دیتا ہے, میں رب دا نبی تیرے لئی دعا کرنا اللہ پاک تیرے علم نو تیرے واسطے برکت والا بنا دے. امام احمد بن حنبل فرماندے نے میں تہجد ویلے اٹھ کے ستۃ انا ادعو لہم بسحر, میں 6 بندیاں واسطے دعا کرنا. انہاں چو میرے ایک استاد امام شافعی نے, اور لوگو امام البانی رحمہ اللہ دے بارے میں پڑھ رہا سا. ایک بندہ کہنے لگا میں امام البانی نہ بڑا پیار کرنا. شیخ صاحب لوگاں نے آکھیا تو دے امام البانی ویکھیا نہیں, امام البانی سوریا چوندے نے, اردن چوندے نے, تو کسے ہور ملک چ رہنا ہے, تو امام البانی نہ کیویں پیار کرنا؟ او کہندا امام البانی نال میرا پیار ہے وے, کوئی بھی دعا ایسی نہیں جس دعا اندر میں امام البانی نو یاد نہ کردا ہوں. لوگو دعاواں کریا کرو, دعاواں اندر بڑی طاقت ہے. تو آٹھے جو کو بندہ کھڑا ہو کے کہے نا شیخ صاحب دسو میں کی کراں, میں کہنا دین دے طالب علم لئی دعا کریا کر, تینوں اپنے لیے کچھ منگن دی لوڑ ہی نہیں پوے گی, اللہ تینوں بن منگیاں سب کو عطا فرما دے. اللہ قد کان لکم, اے چھوٹا راز نہ سمجھی حاجی صاحب, اینو چھوٹا راز نہ سمجھیا جے, اینا درویشاں لی دعا کرے آجے, اینا درویشاں نو دعا مچ یاد رکھے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. دعاواں چ یاد رکھنا نبی علیہ السلام دی سنت ہے. اللہ رسول دے دین نہ پیار کر دیو. جدوں میں کوئی حافظ تانوں نظر آئے نا ادھر وے, انہیں کیا کرو پترا میں تے عمر ہی گال چھڈی ہے, میں تے عمر ہی گال دا پھرنا. او پتر کرن والا کام تے تو پیا کرنا ہے, اصل زندگی تے پتر تو پیا گزارنا ہے. انہاں دے حوصلے بڑھاؤ, اللہ پاک تانوں برکتاں عطا کر دے گا, اللہ پاک تانوں خیر و برکت نہ مالا مال کر. یار حوصلہ افزائی ہے نا کہ آمدہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, مینوں اللہ پاک نے فرمایا ہے ابی بن کعب کولوں قرآن سنو. وٹو صاحب جی اللہ پاک دا کسے حافظ دا نام لینا ادھ نالوں وڈی حوصلہ افزائی کی ہے کہ حافظ قرآن دا اللہ نہ پیا لیندا ہے. آپ نے فرمایا ابی میرا ابی مینوں قرآن سنا. اللہ دے نبی قرآن تہاڈے تے اتریا, میں کیویں تانوں سناواں؟ آپ نے فرمایا میں تینوں قرآن سنانا. خلاصہ کلام حضرت ابی کہنے لگے جڑی گل میں دسنی ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے آکھیا ہے
تے حضرت فرمان لگے اللہ سمانی، اللہ دے نبی کیا واقعی اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ حافظو دل تھوڑا نہ کرے آجے، اج بھی اللہ حافظاں دا نام لیندا جے جڑے قرآن پڑھ دے نے تے قرآن پڑھ کے روندے نے، اج بھی اللہ انہاں دا ذکر مالا اعلیٰ چ کردا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ابئی اللہ پاک نے تیرا نام لیا ہے۔ فجعل ابی یبکی، حضرت ابئی نالے نبی علیہ السلام کو تشریف فرمانے، قرآن دی مجلس جاری ہے تے نالے ابئی بن کعب روئی جا رہے نے۔ حوصلہ افزائی ہے کہ حافظ قرآن دا نام لیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اج جامع ترمذی اندر پیا پڑھنا سا، نبی پاک نے فرمایا ہے جن نے کسی حافظ قرآن دی عزت کیتی ہے انجی سمجھے انہیں میں اللہ دی عزت کیتی ہے۔ فرمایا حافظ قرآن دی جن نے عزت کیتی انہیں جو میری عزت کیتی ہے۔ اور لوگوں انہاں دے حوصلے بڑھاؤ، انہاں نے محبت کرو تے پروٹوکول دیا کرو۔ ایک دفعہ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو آئے تے نبی علیہ السلام نا مسجد نبی دے نال ٹولا کے تشریف فرما سن تے حضرت صفوان فرماندے نے میں آ کے آکھیا جے تولے اطلب العلم، اللہ دے نبی علیہ السلام میں علم سکھن آیا، میں طالب علم ہاں، طالب علم۔ حضرت فرماندے نے جدوں میں اینی گل کہی نا نبی پاک نے ٹو چھڈی تے نبی علیہ السلام نے سرخ رنگ دی چادر لئی سی۔ آپ نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، موسٹ ویلکم، جی آیا نو خوش آمدید ہو دین دے طالب علم۔ تے نبی علیہ السلام نے میں تو دین سکھن آیا، جی دین سکھن آیا۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ دین سکھن آندا ہے نا کن کھولیو، اللہ پاک دے فرشتے او دی انی حوصلہ افزائی کر دے نے، اینے پروٹوکول دیندے نے کہ انہوں ویکھ کے فرشتے انہوں اپنے گھیرے چ لے لیندے نے تے زمین تو لے کے ساری فضا فرشتیاں دے نال ہی بھر جاندی ہے، ہر پاسے فرشتے دے فرشتیاں دے پر نظر آندے نے۔ اور لوگوں انہاں دی حوصلہ افزائی کرو تے انہاں دے نال محبت کرو۔ بلکہ میں تے سورت آباسا وطا واللہ پڑھ کے حیران ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے دین دے طالب علم نو صرف اس واسطے پیچھے کیتا ہے چلو چودھری میرے کولوں چند لفظ سکھ لین۔ اور نبینہ صحابی جڑا علم سکھن آیا نا لاٹھی ٹیکدا آیا، پیغمبر نے تھوڑا جہا پروٹوکول نہیں دیتا، حوصلہ شکنی ہو گئی۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے دے سونے پیغمبر نو بھی ڈانٹ پلا دیتی ہے، سونے اج تے معاملہ کیتا جے اج تو بعد معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوستو میں تے کہا کرنا انہاں نال محبت کرو، انہاں نال پیار کرو، اے دین دے پہرے دار جے، قرآن دے پہرے دار جے، اج انہاں دی وجہ تو توحید زندہ جے، سنت زندہ جے۔ سونی جی آمین کہو ہاں۔ اللہ پاک سانو دین دے علماء طلباء دی حوصلہ افزائی کرن دی توفیق عطا فرما۔ تو انہوں نہیں پتا اس حوصلہ افزائی دا کتنا بڑا فائدہ ہے، تو انہوں نہیں پتا اس حوصلہ افزائی دی وجہ تو اگر کسی حافظ قرآن دا شوق ود گیا نا، اور ادھر ویکھو مثال دے طور تے کوئی قاری صاحب 25,000 لیندے نے، 40,000 لیندے نے، دسو 40,000 دی کی اوقات ہے، لیکن تسی کہو حافظ جی قاری صاحب جی جڑے پاسے تسی لگے ہو نا صبح تو لے کے شام تک قرآن پڑھاندے ہو، تہاڈی عزت دا مقابلہ تے وزیر اعظم ہی نہیں کر سکدا، تہاڈی عزت دا مقابلہ تے بڑے تو بڑا سیٹھ بھی نہیں کر سکدا۔ اوے انہاں دے حوصلے بڑھانے تہاڈا کم ہے، اللہ فرماندے نے تہاڈا رزق بڑھا دینا میں رب دا کم ہے۔ تیسرا چوتھا کام سنو پھر میں نماز کھڑی کراں۔ پہلی گل دعا نہیں چھڈنی، ہن بھی سونی جی دعا کرو ہاں اللہ مدارس نو آباد فرما دے، نہیں بولے اللہ مدارس نو آباد فرما دے، اللہ پاک اتھوں علماء محدثین پیدا فرما دے، اللہ پاک انہاں دی حوصلہ افزائی کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات عزیز وقار جڑی میں تیسری گل دسن لگا توجہ نہ سنیو، دعاواں بھی کرو اے بھی سنت ہے، حوصلہ افزائی کرو اچھی بولو اے بھی۔ تیسری سنت سنیو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تیسری میرے پیغمبر دی سنت طلبہ دے بارے وے اینا تے دل کھول کے خرچ کریا کرو، اینا تے رزق حلال خرچ کریا کرو۔ ادھر ویکھ اپنا پیٹ کٹ کے اینا تے خرچ کریا کر۔ نبی علیہ السلام کو کوئی صدقہ ہوندا وہ بھی طالب علماں نو دے دیندے، کوئی ہدیہ تے تحفہ ہوندا وہ بھی نبی علیہ السلام طالب علماں نو دے دیندے۔ وہ کڈا مشہور واقعہ تسی علماء کولوں سنیا ہے، دودھ دا پیالہ ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی بھکھے نے، یار گل دھیان نہ سن لی گل ختم ہو گئی، ابو ہریرہ بھی بھکھے نے رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام ہی پیاسے نے، ابو ہریرہ نے پیالہ چکیا، میرے ال ویکھیو
ਤੇ आप फरमान लगे अबू हुरैरा ठीक है यार तेनों भुख प्यास लगी है मैनू भी लगी है पर दुध पहले तू भी नहीं पीना मैं भी नहीं पीना दुध पहले मदरसे दे तालिब इल्मां ने पीना 60-70 दे करीब बच्चियां ने और दोस्तों चल हम मदीने चल हम मस्जिद नबवी अंदर खलो हाँ साहबे सुफा दे चबूतरे दे कोल 60-70 तालिब इल्मां ने एक प्याले जिथे लब रख के पीता उत्थे फिर मेरे पैगंबर ने उन्हां दा झूठ अपने लब मुबारक रख के उत्थे पीता है इन्ना मेरे पैगंबर ने ख्याल रखिया है ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और नबी अलैहिस्सलाम उन्हां दे झूठ तो नफरत नहीं करते 70 तालिब इल्मां दा बचिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पीता है और तेरे घर च हाफिज आ जाए ना मैं ते वट्टू साहब मुहब्बत नाल कह देना हुन्ना आम मेहमान नूं दुध पत्ती दिया करो ते जेड़ा दीन दा शेर आ जाए ना दीन दा तालिब इल्म आ जाए उन्होंने दुध पत्ती च मलाई पा के दिया कर जिस हर कीमती चीज़ यदि खिदमत च पेश कर दे यदि जवानी तौहीद लई वकफ है यदि जिंदगी दीन लई वकफ है यदि वजह तो लोग अज़कार कर रहे हैं यदि वजह तो लोग कुरान हिफज कर रहे हैं यदि वजह तो लोग सुन्नत अपने सीने च महफूज कर रहे हैं तन मन धन और तुसी कहंदे हो मैं उशर दी गल करा ज़कात दी गल करा इन्हां बच्चियां नूं अगर सोने दे चमचियां अंदर भी खिलाना पै जाए तो अपनी बहुत बड़ी कामयाबी ते सादत समझी इहदे नालों वड्डी गल किहड़ी हो सकदी है कि आमिना दे दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी आई और दोस्तों बेटी मेरी भी है बेटियां तुहाडियां भी ने दुआ करना सोहनी जी आमीन क्यों अल्लाह धीआं वल्लों सीने ठार दे नहीं बोले अल्लाह धीआं दे मुस्तकबिल रोशन कर दे अल्लाह साडियां धीआं नूं भी दीन पढ़न पढ़ाउण दी तौफीक दे दे मेरे अल वेखियो छाले पै ने इशारा करना चक्की घेड़ घेड़ के मशकीज़े चुक चुक के ते नबी अलैहिस्सलाम दे दिल ते की गुजरी होएगी जो अपनी धी दे हत्थां दे छाले वेखे या नीले निशान वेखे होणगे ते आपने फरमाया फातिमा पुत्र ठीक है गुलाम आए ने पर मैं तैनू नहीं देना तू मेरे पुत्र घर खाली वापस तुर जा ये जिन्ना माल आया है मैं सारे दा सारा माल मदरसे दे तालिब इल्मां ते खर्च करना है यार दे 20 लाख दा जहेज मैं तेनू कित्थे डक सकना दे 50 लाख दा जहेज मैं तेनू कित्थे डक सकना पर इन्ना तरला ते कर सकना ना जिस नबी दी सुन्नत ते मरदा मिटना है जिस नबी दे इश्क ते मुहब्बत दा दावा करना है उन्होंने अपनी धी नूं खाली लुटा के दे सारा माल मदरसे दे तालिब इल्मां ते खर्च कर दिता है आजी साहब एक सहाबी आ गया नबी अलैहिस्सलाम कोल कहन लगे अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम आ जिहड़ा मेरा भरा है ना ये तुहाडे कोल बैठा हदीस पढ़दा रहिंदा है मैं दुकानां ते धक्के खाना मार्केट धक्के खाना इन्हूं को मेरे नाल मंडी जाया करे मार्केट जाया करे हुण नबी अलैहिस्सलाम ने जिहड़ी गल कही है ना गल सुन के फिर भावें सुभान अल्लाह कह लिओ आपने फरमाया गल सुन ज़बान बंद कर लै जिन्नी तेनू बरकत वाली रोटी मिलती है तेरे तालिब इल्म भरा दी बरकत की वजह तो मिलती है आपने फरमाया जुबान बंद कर लै एदी तैनू भी रिज़क एदी वजह तो मिलता है तुहाडे पूरे खानदान के अंदर तुहाडे चाचे का बेटा मामे का पूरे खानदान के अंदर एक हाफिज़े कुरान होवे एक आलिमे दीन होवे पूरे खानदान वास्ते अल्लाह की रहमत बेटा जुमले ना कसिया कर दाढ़ी का मजाक ना करया कर टोपी का मजाक ना करया कर ते गल गल ते तानजनी ना करया कर दुआवां करया कर हौसले बढ़ाया कर खर्च करया कर किथे याद आ गया अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते ने लौला खमसतुन मत्तजरतो मैं ते जिहड़ी तिजारत करना ना कपड़ियां दी तिजारत करना 5 आलमे दीन ना हुंदे ते मैं कदी तिजारत ना करदा मैं तो तिजारत करना सुफियान सौरी लई सुफियान बिन उयाना लई इबने उलैया लई इबने सम्माक लई फुजैल बिन अयाज लई पुछया जी क्यों फरमाया ये हदीस का काम करते हैं कुरान का काम करते हैं तो मैं इन्हां ते माल खर्च करना ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा कुरान का काम करन ज़्यादा तो ज़्यादा हदीस का काम करन इब्ने मुबारक जिन्नी कमाई कर दे सिर्फ हज वास्ते थोड़े जे पैसे रख दे या घर पड़ोले च दाने वाली पैसे रख दे सारे तलबा दे खर्च कर देंदे लो यार हुण मैं आखिरी गल सुनान तो पहले गल सुना देना हारून रशीद का एक वजीर है इहदा नाम है यहया बिन खालिद रहमतुल्लाह अलैह इन्हें हज़रत सुफियान का वजीफा लाया सी उदों 1000 दिनार ते हज़रत सुफियान के बारे में पढ़िया
ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਸਜਦੇ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਕਿਫਾਇਤ ਕਰ ਦੇ। ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾਹਿਆ ਬਿਨ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਸੁਨਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਇਹਨੇ ਆਸਾਨੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਆਖਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾਨੀ कर दे। और बड़ी इज्जत वाला बंदा जे जिदली को आलम दुआ करे, बड़ी इज्जत वाला बंदा जे जिदली को हाफिज़े कुरान दिल ओदा खुश हो गया ते दुआ करे। अच्छा याहिया बिन खालिद फौत हो गया, हाजी साहब गल सुनियो, एक हज़रत ने ना उन्होंने ख्वाब अंदर वेखिया, याहिया बिन खालिद की हालत बड़ी प्यारी है, पुछया दस बई याहिया की बनया? उन्हें आखिया मैनू अल्लाह पाक ने सुफियान की दुआ की वजह तो माफ़ कर दिता है। हज़रत जी मेरे फैसलाबाद जनाजे उठे ते मैं फैसलाबादा ने कब्रस्ताना च भी गया, उलमा ना प्यार करते सन, जनाजा भी उलमा ने पढ़ाया है, चार पाई नू कंधा भी उलमा ते तलबा ने दिता है, मट्टी भी कबर ते तलबा ते उलमा ने पाई है। ते नाले मैं ढाई मारदियां उन्होंने रोंदियां वेखिया, या अल्लाह ये साडे ना दीन दी वजह तो बड़ा प्यार करदा रहा है, अल्लाह सी सिफारिश करने हैं इनू तो अपनी रहमत ना मुआफ फरमा दे। यार मैं गल्लां सीधियां करना, करोड़ापति बन के मरना कोई इज्जत नहीं जे, कोई बड़ा बड़ा सियासतदान बन के मरना कोई इज्जत नहीं जे। इज्जत है कि तेरे लिए कोई आलम तेरे बाद चो दुआ करे, कोई तालिब इल्म याद करे। और वक्त सारियां दे गुजर जाते ने, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता इत्थे बड़े बड़े यतीम बच्चे भी पढ़ते होने, बल्कि दूर की जाना। हज़रत इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह दे बारे में पढ़ रहा सा, जिस बंदे ने तारीख बदल के रख दी है। जदों हदीस पढ़ते होंदे सन हज़रत जी, उन्हां को इन्ने भी पैसे नहीं सन हुंदे कि उन्हां पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ दुकान तो जाके कापी खरीद लैन ते दस्ता खरीद लैन। बाहर जाते गली के अंदर या किसी जगह से कोई कागज़ पे होंदे ना, साफ करके ना इंज ਉਹਦੇ ਤੇ हज़रत हदीस पाक लिखते होंदे सन। बड़े बड़े गरीब तालिब इलम, यतीम तालिब इलम, वक्त गुजर जाता जे तुहाडे चों कोई नहीं जानता इन्हां बच्चियां चों किहड़ा बच्चा अब्दुल्ला नासर रहमानी बन जाए, कोई नहीं जानता। किहड़ा बच्चा हाफिज मुहम्मद गोंदलवी बन जाए, किहड़ा बच्चा प्रोफैसर हाफिज सईद बन जाए, किहड़ा बच्चा इमाम अब्दुल मन्नान नूरपुरी बन जाए। दुआ मैं करना सोनी जी आमीन किया जे, या अल्लाह सानू दीन दे शेरां ते खर्च करन दी तौफीक अता फरमा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक तीर की वजह तो 3 बंदे जन्नत जाणगे। मैं कहना एक तालिब इल्म की वजह तो 4 बंदे जन्नत जाणगे। एक तो इंशाअल्लाह तालिब इल्म खुद जन्नत जाएगा, दूसरा इंशाअल्लाह अगर वो वालिद अकीदा ठीक है वालिदैन जन्नत जाणगे, तीसरा वो असातिज़ा जन्नत जाणगे, चौथा उन्होंने खर्च करने वाले जन्नत जाणगे। तो गल सुनियो बाबिओ, पंजवीं वो भी जन्नत जाणगे जिन्हें आप तो खर्च नहीं किया, लेकिन किसी ने तरकीब दी, यार मदरसे उशर घल दे, यार फलां मदरसे अंदर असातिज़ा की तनख्वाह ला दे। मुजतहिदीन यानी वालिदैन, मुनफिकीन, मुअल्लिमीन, मुजतहिदीन यानी जड़े अदारे की तरक्की वास्ते कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, इन्हां सारियां नूं अल्लाह पाक जन्नत अता करेगा। लोगों मैं दसना है चाहना, दुआवां करो, हौसले बढ़ाओ, इन्हां ते खर्च करो। चौथी आखिरी गल सुन लो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। जे रफ़ुल यदैन सुन्नत है, आमिल बिल जहर सुन्नत है, पैरां पैर लगाना सुन्नत है, जिक्र करना सुन्नत है, ते तालिब इल्मां लई दुआ करना भी नबी पाक दी सुन्नत है। इन्हां दा हौसले बढ़ाने भी नबी पाक दी सुन्नत है, इन्हां ते खर्च करना भी नबी पाक दी सुन्नत है। चौथी गल पता की है, इधर वेख यार, वादी घाटी हाफिज़ां को हो जाती है, उलमा को वादी घाटी हो जाती है, इन्हां दी पगड़ी ना उछालिया कर, छोटी छोटी बात नूं लैके अदारे दे खिलाफ, उलमा दे खिलाफ प्रोपोगंडा ना करे। बेटा ओए मजाक ते बंदा जानवर नूं करे ते अल्लाह माफ़ नहीं कर दे, मजाक ते बंदा किसी आम बंदे नूं करे ते अल्लाह माफ़ नहीं कर दे। ते तू दीन दे आलम नूं मजाक करना है, हाफिज़े कुरान नूं मजाक करना है, उहदी सादगी दा मजाक उड़ाना है। चौथी ते आखिरी गल है जे
بلوغ المرام اندر بھی حدیث ہے، مشکات اندر بھی حدیث ہے، اگر انہاں طالباں کولوں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تے پردہ پوشی کر کے تے انہاں نوں رب دی رضا دی خاطر معاف کر دیا کرو۔ پردہ پوشی کریا کر، جے میں اپنے بیٹے دی عزت دا دفاع کرنا ہے، بیٹی دی عزت دا دفاع کرنا ہے، اور بیٹا قصوروار بھی ہوئے نا اودے لئی ڈھال بن کے کھڑا ہو جانا ہے، عیب اودے نوں چھپانا ہے۔ اسی طرح حافظ قرآن کولوں، دین دے عالم کولوں، قاری کولوں کوئی کمی بیشی ہو جائے نا تے یہودیاں والا کام کرنا شروع نہیں کرنا چاہیے، یہودیاں دا ایجنڈا پورا نہیں کرنا چاہیے، درگزری کریا کر، پردہ پوشی کریا کر۔ او دی وجہ ہے عام بندے دی کمی تے بندہ پردہ پوشی کرے۔ اللہ فرماندے نے میں پردہ پوشی کر کے جنت دا مہمان بنا دیاں گا، تے جے تو کسی حافظ قرآن دین دے طالب علم دی کمی کوتاہی تے پردہ پوشی کر کے درگزری کر دیں گا، یقیناً اللہ تیرے گناہاں نوں معاف کرے گا۔ یاد رکھنا لوگو، میں آخری جملہ کہہ کے نماز کھڑی کر لگا، کائنات دا بدبخت انسان جے جیدی وجہ تو کوئی مدرسہ بدنام ہو گیا ہے، کوئی عالم بدنام ہو گیا ہے، کوئی حافظ بدنام ہو گیا ہے۔ لوگو تو اللہ دا واسطہ دے کے آنا، تسی مٹھی پر مسلمان جے یک جاں ہو جاؤ۔ ویکھ لو یہودی کٹن آیا نا نیتن یاہو، ایدنا سائی بھی مل گیا ہے، جدوں کٹ پینی ہے نا مسلماناں نوں ادوں یہودیاں نہ سائیاں میں ملنا ہے، سائیاں نہ یہودیاں میں ملنا ہے۔ یاد رکھو ساڈے خلاف یہودی ایک ہو گئے، عیسائی ایک ہو گئے، ہندو ایک ہو گئے، بت مت ایک ہو گئے، لیکن تو چنگا دین دا ٹھیکے دار ہے تے مسئلہ اہل حدیث دا ٹھیکے دار ہے، جتھے رہنا ہے آپس دے بارے تیرے دل صاف نہیں، آپس دے بارے تیرے رویے صاف نہیں، جماعتی دے بارے تیرے دل اندر محبت نہیں۔ لوگو اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چھوٹیاں چھوٹیاں ناراضگیاں، چھوٹیاں چھوٹیاں گلے شکوے دیاں باتاں ختم کر دیو، اور ان مدارس نو سپورٹ کرو، پیار کرو، محبت کرو، اینا تے خرچ کرو۔ اے سب نالو بڑا صدقہ جاری ہے۔ اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا، سونے اللہ ویکھو نا جی اتنا وڈی بدبختی کیڑی ہے کہ کسے دی وجہ تو گلوکار نو عزت ملے، اداکار نو عزت ملے، کسے دی وجہ تو زنا دے اڈے نو عزت ملے، کسے دی وجہ تو شرک دے اڈے نو عزت ملے۔ تو یار ایماندار نہ دسو ہاں او انسان کنا خوش نصیب ہے جی دی وجہ تو توحید دی چھونی نو عزت ملے۔ اے مدارس توحید دیاں چھونیاں نے، سنت دیاں چھونیاں نے، اور انشاءاللہ الرحمن دنیا بھی عزت والی، موت بھی عزت والی، آخرت بھی عزت والی۔ اللہ پاک دے حضور میں دے ایڈا کشادہ جامعہ وے کے اس علاقے اندر حیران ہو گیا۔ یار میں ایک دعا لازمی کرنی ہے، اللہ جنہ نے اس ادارے چ ایک اٹ بھی لائی ہے نا، ایک انچ بھی جگہ دیتی ہے نا، اللہ اگر فوت ہو گئے نے تے جنت والا مقام عطا فرما دے، زندہ نے تے اللہ انہاں دے مال جان اولاد اندر برکتاں فرما دے۔ مینوں سلفی صاحب دس رہے سن 150 دے قریب ماشاءاللہ طلبہ پڑھ رہے ہیں، درس نظامی بچے پڑھ رہے ہیں، حفظ القرآن ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ میری عادت نہیں کہ میں تینوں کھڑا کر کے کہاں اعلان کرو فلاں کرو، نہ ہر بندہ اس ادارے نو اپنا ادارہ سمجھو، جے میں اپنے گھر نو اپنا گھر سمجھ دیو نا، دین دا گھر بھی تہاڈا گھر ہے، بلکہ تہاڈے گھر اندر اگر روٹی نہ پکے تے خیر ہے۔ ادارے دی فکر کرو، یتیم بچیاں دی فکر کرو، جڑے بچے آ گئے نے انہاں نو اسلام دا مہمان سمجھو، انشاءاللہ الرحمن تانوں رب کدی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ایک ساتھی کہہ رہے سن شیخ صاحب پریشانی بہت زیادہ ہے، کوئی وظیفہ بھی بیان کر دیو، اور ادھر ویکھو اے آئدہ وظیفہ اے جے دین دے طالب علماں نال پتراں نالوں زیادہ پیار کریو، اللہ تانوں بند گلیاں چوں بھی رستے عطا کر دے گا، بند گلیاں چوں بھی اللہ رستے عطا کر دے گا۔ تیری وجہ تو اگر کوئی دین دا شیر بن جائے، تیری وجہ تو تسی کی سمجھ دے ہو کہ جنہاں نے ساڈے تے خرچ کیتا ہے اسی انہاں نوں بھول گئے ہیں؟ کنا عزت والا بندہ ہے جن نے عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ تے خرچ کیتا ہوئے گا، کنا عزت والا بندہ ہے جدو حافظ عبداللہ ناصر رحمانی مدرسے پڑھ دے ہون گے تے جن نے انہاں تے خرچ کیتا ہوئے گا، کنا عزت والا انسان ہے۔ سمجھ نہیں ہوا یہ گل؟ کنا عزت والا بندہ ہے جن نے عبد المنان وزیر آبادی تے خرچ کیتا ہوئے گا۔ پتہ نہیں ہے نا جو کس بچے نے کھڑیاں ہو کے زمانے دا رخ بدل کے رکھ دینا ہے، کسے نو حقیر نہ جان تے وظیفہ نال پتہ کیڑا کرنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ سارے ایک باری پڑھ کے سناؤ، سارے پڑھو، پھر انشاءاللہ میں نماز کھڑی کرنا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک
زندہ رہنے والے، زندگی دینے والے، سنبھلنے والے، سب کو سنبھالنے والے۔ اللہ میں تواڈے کولوں مدد منگنا تے تانوں تہاڈی رحمت دا واسطہ دے کے مدد منگنا۔ شیخ صاحب میں کتاب پہ پڑھنا سا یا حیو یا قیوم اسم اعظم، بدر دی جدوں جنگ ہوئی ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے سن مینوں ڈر سی کہ کتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمناں دے گھیرے اندر نہ ٹر جان۔ آندے نے لبدا 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 میں گیا، ہن میرے ال ویکھیو تے میں کی ویکھیا ہے، سارے صحابہ ستے نے تے نبی علیہ السلام نے انج کہ درخت نو اپنا سترا بنایا، سجدے پے نے، روئی جا رہے نے تے نالے پڑھی جا رہے نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ سینے ٹھنڈ پا دیو، الحمدللہ سانو چھلیاں دی لوڑ۔ ادھے بولے ہو گھٹ ویکھاں تواڈے، اچھی بولو چھلیاں دی لوڑ، گج کے بولو کڑیاں دی لوڑ، پھر بولو دھاگیاں دی لوڑ، اچھی بولو جعلی بابیاں دی لوڑ، جوان بچیاں نو غیر محرماں کو لے جان دی لوڑ نہیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث رج کے سجدے اندر پڑھیا کر، اللہ فرماندے نے میں دوواں جہاناں دے سارے خزانے عطا کر دیاں گا۔ سارے ایماندار ایک باری پڑھ کے سناؤ، اللہ میرے عمل نہیں کہ میں تیرے کولوں سوال کراں، میں تواڈے کولوں مدد منگنا تے تواڈی رحمت نو وچ پا کے منگنا۔ چل دے، پھر دے، سائیکل چلام دے، بستر تے لیٹے، یا حیو۔ حضرت انس فرماندے نے شیخ صاحب میں 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رہا تے جدوں بھی طبیعت تھوڑی جی نبی علیہ السلام دی بے قرار ہوندی سی نا، نبی علیہ السلام پڑھدے ہوندے ہن یا حیو یا قیوم برحمتک، یا حیو یا قیوم برحمتک۔ انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے رہو گے، مدارس نہ پیار انشاءاللہ کرتے رہو گے۔ حضرت اکرم زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی، اشرف شہزاد صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں نوں ملو، پوچھو شیخ صاحب یتیم بچے کہڑے نے، اس بچے دی کفالت میرے ذمے، اس بچے دی کفالت میرے ذمے، کنے اساتذہ پڑھاندے نے، اس اساتذہ دی خدمت میرے ذمے۔ اے وقت گزر جانا جے، دین نو سپورٹ کرو۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ مدارس دی محبت نصیب فرما۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہ کثرت نہ پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ پڑھتے رہو گے نا وظیفہ، ہاتھ کھڑا کرو، ہاں کیڑا کیڑا پڑھے گا؟